Da izgubite osobu koja vam je bila vetar u leđa, prvi osmeh ujutru i posljednja misa uveče. Snežana Savić, žena koja je decenijama bila simbol lepote i elegancije na ovim prostorima, doživjela je upravo to. Preminula je majka. Iako je otišla u dubokoj starosti, 91. godini, glumica kaže, potpuno me je slomilo. Ali ono što je rekla posle toga, otkriće vam kako jedna žena pronalazi snagu da nastavi dalje, kada joj se svet ruši. Ostanite sa mnom do kraja, jer ovo je priča o boli, ali i neverovatnoj unutrašnjoj snazi. Kao i o tajnama iz njenog privatnog života, o kojima nikada nije javno govorila. Ali pre nego što krenemo, pitanje za vas. Koji je u vašem životu osoba čiji vas gubitak najviše plaši? Snežana Savić, jedna od naših najpoznatijih glumica i pevačica, progovorila je iz srca o gubitku majke koji je obeležio njenu 2026. godinu. Nekadašnja Nina Andrejević iz kultne serije Bolji život ili Malina Vojvodić iz Srećnih ljudi, kao i Rajna Gagić iz istog serijala, pre samo nekoliko meseci suočila se sa najtežim ispitom koji život nosi, smrću svoje majke. Ono što je posebno potresno u njenoj ispovesti jeste iskrenost sa kojom je priznala da je uprkos tome što je majka doživjela duboku starost, to je ipak bio nenadoknadiv gubitak. U tim rečima izgovorenih za jednu televiziju osjetila se sva težina koju čovjek nosi kada ostane bez roditelja, bez obzira na to koliko godina imao. Ono što je dodatno dirnulo sve one koji su čuli njene reči jeste upravo njen stav o majčinstvu i roditeljskoj ljubavi. Apsolutno majka je jedna. Gubici svojih stvoritelja, roditelja, mislim da je to mnogo teško, rekla je Snežana, ističući da su gubici roditelja nešto što se ne može opisati rečima. Njena majka koja je preminula u 91. godini bila je njena najveća podrška i oslonac u životu, sve do posljednjeg daha. Iako je odlazak majke očevidan sa obzirom na njene godine, Snežana priznaje da bol ne jenjava, već da se sa njom uči da se živi. Još uvek je ta bol steže. I dalje mi je to baš velika rana i duboka, iako je otišla pre više od pola godine. Ove reči otkrivaju koliko je duboka povezanost majke i ćerke i kako čak protok vremena ne može da izleči tu vrstu rane. Gde je Snežana pronalazi utehu? U radu. Rad mi donosi snagu. Uvek me rad posebno nekako inspiriše. Hodam lakše kroz ove godine u kojima sam, čak i kroz ovaj gubitak koji sam imala, da nekako zalečim svoje rane, ako mogu, rekla je glumica. Rad joj, kako kaže, pomaže da lakše hoda kroz godine koje su pred njom. I to je potpuno razumljivo. Kada ste pred kamerama, kada ste u pozorištu, kada ste na sceni, vi ste neko drugi. Zaboravite na sopstvenu bol, makar na trenutak. I upravo taj beg u umetnost, u ono što najbolje radi, postao je njen mehanizam za preživljavanje. Međutim, ono što je dodatno potresno u ovoj priči jeste činjenica da Snežana nije odmah progovorila o svom gubitku. Prošla su čak 3 meseca od smrti njene majke, dok nije smogla snagu da javno progovori o strašnom gubitku koji je slomio. 3 meseca ćutanja, 3 meseca nošenja tuge u tišini, 3 meseca suočavanja sa prazninom koju je majka ostavila za sobom. Tek nakon tog perioda pojavila se pred kamerama, ispričala svoju bol. To pokazuje koliko je ovaj gubitak za nju bio težak. Žena koja je decenijama navikla da bude u javnosti, koja je navikla da govori o svemu, ovog puta nije mogla da nađe reči. I to je sasvim ljudski. Ali ova priča ima i drugu, možda neočekivanu dimenziju. Snežana je u jednom intervjuu otkrila nešto što mnogi nisu znali. Njen otac nikada nije podržavao njenu odluku da bude glumica,
dok je majka uvek bila njen oslonac, vetar u leđa. Otac je, kako ga sama opisuje, bio strog i patrijarhalan. Otac strog smatrao je da njegova ćerka treba da se bavi nekim zanimanjem, koje bi trebalo da ima veći respekt u društvu i koji će da obezbedi njenu egzistenciju. Nije bilo burnog reagovanja, kako kaže, ali nisu bili srećni zbog toga. Možete li da zamislite tu dinamiku u porodici? Dete koje sanja o svetlima pozornice, o glumi, o umetnosti, dok njen otac želi sigurnost, stabilnost, normalno zanimanje. A onda majka koja razume, koja podržava, koja veruje u ćerkin san. I zato je njen odlazak za Snežanu bio još teži. Majka nije bila samo roditelj, bila je i njen najveći navijač, osoba koja je verovala u nju kada niko drugi neće. Majka mi je uvek bila vetar u leđa, rekla je Snežana. I zamislite sada, taj vetar je utihnuo. Osoba koja je decenijama stajala iza nje, koja je verovala u njen san, više nije tu. I zato njeno potpuno me je slomilo, dobija sasvim novu težinu. Ono što dodatno produblja ovu priču jeste i činjenica da je Snežana, iako je već godinama prisutna na sceni, odrasla u patrijarhalnoj porodici sa strogim roditeljima. Rođena je 6. marta 1952. godine u Velikoj Plani. I nakon 1. razreda osnovne škole porodica se preselila u beogradsko naselje Konjarnik. Roditelji su od nje očekivali odličan uspeh u školi, što je ona ispunjavala, ali kada je došlo vreme za izbor karijere, nisu mogli da razumeju njenu želju da se bavi glumom. Prijavila se na prijemni na Fakultetu dramskih umetnosti i primljena je već u 1. krugu. I upravo ta upornost, ta vera u sopstveni san, ono što je danas čini jednom od najvećih glumačkih imena na ovim prostorima. I da li ste znali da Snežana nikada nije volela da igra lepotice i zavetnice, iako je svojom pojavom i držanjem bila simbol lepote u Jugoslaviji? Za njom su muškarci uzdisali, mnogi su patili, a fizički izgled je, kako kaže, pomagao da bude prepoznatljiva, ali nikada nije igrala na tu kartu. Bolje se osjećam kada igram običnu ženu iz naroda, tu mogu da se opustim, da ne razmišljam kako izgledam, nije mi to imperativ. Ne moram po svaku cenu da obraćam pažnju na fizički izgled, rekla je Snežana i dodala, nikada nisam ni volela da igram lepotice i zavodnice. To bi mi bilo dosadno i naporno, bojala sam se da me ne stave u fah, da ne igram cijelog života jedno te isto, fine dame ili gospođe, već različito. I to je se na svu sreću posrećilo. U pozorištu ima mogućnost da igra sve što poželi. I tu dolazimo do jedne zanimljive dileme, lepota. Da li vam je lepota u životu više pomogla ili odmogla? Snežana ima jasan stav. Lepota uvek pomaže da vas lakše primete, ali to nikakva nije garancija da ćete biti prihvaćeni kada je kvalitet u pitanju. Naprotiv, uvek imate zaziranje i jednu dublju analizu, pre nego što je to u estetici ružnog, rekla je glumica. I dodala je nešto što će vas naterati da razmislite. Sada živimo u teroru lepote, biti lep je u trendu. I to znači ličiti na svaku drugu. To je već prosto neka vrsta bogohuljenja. Bog nam je dao da budemo autentični, posebni, a da ne budemo svi isti. Govoreći o lepoti i starenju, Snežana je priznala da se nikada nije plašila starenja, ali da se plaši bolesti. Nikada nisam na taj način razmišljala. Ja se plašim bolesti, tih nekih ružnih stvari koji svaki čovjek doživi sporadično. Da ne može da izgleda dobro u zadatim okolnostima, rekla je. I onda je dala jedan divan savjet o starenju. U starosti je lepo da naučiš da nosiš sebe onakvim kakav jesi, da te unutrašnja lepota bude u prvom planu, a da fizička bude zaodenuta u tu neku tajnu koju žena treba da nosi, ženstvenost u pamet, iskustvo koje žena sa godinama dobije, što nije mogla da ima u mladosti. A sada se vratimo na ono što mnoge zanima, njen emotivan život. Nakon razvoda od reditelja Dragoslava Lazića, sa kojim ima ćerku Anitu,
Snežana nikada ni jednog emotivnog partnera nije predstavila javnosti. Međutim, već skoro deceniju kraj sebe ima muškarca. I kako ga upisuje? Kao nežno prijateljstvo. Moram biti delikatna u ovim godinama kada me pitaju za stvari koje su intimne prirode. Mislim da je dopušteno i nama u nekim godinama da imamo nužno prijateljstvo za šetnju po prolećnoj kiši, za čaju dvoje i slično. Moje nežno prijateljstvo i dalje traje i lepo nam je, otkrila je Snežana. Zar to nije divan opis ljubavi u zrelim godinama, bez pritiska, bez potrebe da se bilo šta dokazuje, već jednostavno nežno prijateljstvo, šetanje po kiši, čajevi udvoje, razgovori. I to traje već decenijama. Ali zašto se Snežana nikada nije ponovo udala? Razlog je, kako kaže njena ćerka Anita. Razišli smo se i nisam želela da joj stvaram tu traumu, da ima 2 oca, 2 porodice, rekla je glumica. Nije želela svojoj ćerki da nanese dodatnu traumu, pa je ostala sama, posvećena majčinstvu. I danas je Anita poput majke krenula umetničkim putem i nastavila porodičnu tradiciju. A tu je i unuka koja je spojila 2 porodice. Snežana u dobrim odnosima sa bivšim suprugom i njegovom njovom porodicom, a njegove blizance sreće na rođendanima zajedničke unuke. Iako su se razveli, odnos je ostao korektan i prijateljski. Pričajući o svom bivšem suprugu, Dragoslavu Laziću, koji je bio 17 godina stariji od nje i koji je preminuo u 87. godini, Snežana je otkrila da je sa njegovom novom porodicom u dobrim odnosima. Lazić se nakon razvoda oženio 32 godine mlađom glumicom Draganom Turkalj i sa njom u 76. godini dobio blizance, ćerku Iskru i sina. Snežana je o tome govorila bez imalo gorčine. U dobrim sam odnosima sa njim i njegovom novom porodicom. Njegove blizance srećem na rođendanima naše zajedničke unuke, odnosno Anitine ćerke. I dodala da su blizanci malo mlađi od njene unuke. Ta sposobnost da se održe dobri porodični odnosi, čak i nakon razvoda, govori o Snežaninoj plemenosti i zrelosti. A šta je sa njenom karijerom? Snežana Savić je rođena 6. marta 1953. godine. Završila je Fakultet dramskih umetnosti, odsek glume, kao student generacija. Najveću popularnost stekli su i televizijski serijali, Bolji život, Srećni ljudi, Porodično blago, ali i filmovi poput Bolji život i Porodično blago. Mlađe generacije pamte i po ulozi Izabelu seriji Selo gore, a baba se češlja. Osim glume bavila se i pevanjem. Izdala je 13 albuma narodne muzike između 1983. i 2009. godine. Zanimljivo je da je Snežana, iako igrala brojne uloge fatalnih žena, privatno uvek isticala da nije imala takav efekat na muškarce. Uvek sam bila fatalna po sebe, po muškarce ne, rekla je. I zaista, dok slušate njene reči o životu, o gubitku, o ljubavi, shvatite da je ta fatalnost zapravo unutrašnja snaga koju nosi u sebi. I na kraju da se vratimo na ono sa čime smo počeli, gubitak njene majke. Ono što je Snežana naučila iz svega ovoga jeste da život mora da se nastavi, uprkos boli. Svesna sam da život mora da se nastavi, rekla je. I upravo u tom prihvatanju, toj spoznaji da bol ne prolazi, ali da se sa njom mora živeti, leži njena snaga. Rad, porodica, unuka, nežno prijateljstvo, sve su to stubovi na kojima Snežana gradi svoj novi život. Život bez majke. Njen gubitak je nešto što se ne može opisati rečima, ali život, uprko svemu, ipak mora da se nastavi. A Snežana Savić nam je svojom ispovešću pokazala kako se to radi. Dostojanstveno, hrabro i sa verom da rad i ljubav mogu da zaleči najdublje rane. Hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja. Vidimo se u sljedećem videu.